Acompáñame al libro de Tito, capítulo 2, verso 1 y 2. Come with me to the book of Titus, chapter 2, verses 1 and 2. Qué hermoso retrato del Evangelio el hecho que podamos estar juntos. This is a picture of what the gospel is like, that we can all be together. Reconocemos que es más complicado el escuchar el mensaje en dos idiomas, We recognize it's more complicated to hear the message in two different languages, pero cuando ponemos nuestras preferencias a un lado, but when we set our own preferences to one side, nos parecemos a Cristo. we look like Christ. Eso fue lo que Él hizo. This is what he did. La palabra del Señor dice, The word of the Lord says, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. That the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, and patience. Oramos. Let us pray. Padre Santo, te pido de manera especial Holy Father, I ask you in a special way que yo mengue y que tú crezcas, that I would decrease and you would increase, que tu palabra pueda ser claramente expresada, that your word can be clearly expressed, que tu Espíritu Santo sea glorificando a tu Hijo that your Holy Spirit would be glorifying your Son en nuestros corazones. in our hearts. Damos las gracias en el nombre de Jesús. We give you thanks in the name of Jesus. Amén. Como un doctor que no puede ver sangre, Just like a doctor who can't stand the sight of blood, o como un chef que no le gusta cocinar, or a chef who doesn't like to cook, o como un contable que no le gustan los números, or an accountant who doesn't like numbers, o como un extrovertido que no le gusta estar rodeado de personas. or an extroverted person who doesn't like to be surrounded by people. Así es la persona que puede creer, llenar su cabeza de la doctrina de Dios Such is the person who believes they can fill their mind with the things of God, with the doctrine of God, y pensar que no tiene que vivirla. and think that they don't have to live it out. Hermanos, la mayor tentación que vamos a experimentar durante este mensaje Brother and sister, the greatest temptation we're going to experience through this message es que si nos dejamos llevar por estos dos versos, is if we allow ourselves to be guided by these two verses, vamos a decir, el verso 1, Pablo se lo escribió a Tito, we're going to say verse 1 was something that Paul wrote for Titus, no a mí. not to me. El verso 2, The Pablo lo escribió para hombres mayores. The second verse Paul wrote for older men. Yo no cualifico en esa tampoco. I don't qualify for that either. So, quiero clarificar algo antes de comenzar. So I want to clarify something before I begin. Sin importar tu rol en la sociedad, It doesn't matter what your role is in society. sin importar tu trasfondo cultural o económico, It doesn't matter what your cultural or economic background is. sin importar si eres hombre, mujer, niño, niña, anciano o anciana, It doesn't matter if you're male or female, a boy or girl, or an older man or woman. sin importar tu experiencia en la vida, It doesn't matter what your experience in life is. tu educación académica o éxitos profesionales, Your academic achievements or your success in business world. sin importar cuán oscuro es tu pasado It doesn't matter how dark your past may be o cuán necesitado está tu presente. or how needy you may be in the present moment. Quiero que estemos claros I want us to be clear. que el Evangelio de Jesucristo, The gospel of Jesus Christ, la sana doctrina de la palabra de Dios, the sound doctrine of the Word of God, tiene poderosas implicaciones en la manera en que vivimos el día a día, has powerful implications in the way we live day by day, para que tengamos vidas sanas e iglesias sanas. so that we may have healthy lives in a healthy church. Ahora vamos a Tito. Now let's go to Titus. Primero dice, pero en cuanto a ti, But first it says, but as for you. vamos a parar ahí porque es importante hacer la conexión del capítulo 1 y el capítulo 2. Let's stop right there for a moment because it's important to make the connection between chapter 1 and chapter 2. Pablo está escribiendo a Tito, es lo que vemos en los primeros versos, 1 al 4 del capítulo 1. Paul is writing to Titus, is what we see in the first 4 chapters of chapter 1. ¿Por qué? Porque había un desorden en las iglesias de la isla de Creta. Why? Because there was a disorder in the churches of in Crete. So, Pablo deja a Tito en Creta para que ponga orden por medio de un liderazgo de pastores cualificados. So Paul has left Titus behind in Crete so that he can put things in order through leaving qualified leaders in the church. ¿Por qué deben estar cualificados estos pastores? Why should these pastors be qualified? Para que enseñen la sana doctrina. So that they may teach sound doctrine. ¿Y por qué hay que enseñar la sana doctrina? And why do we have to teach sound doctrine?
porque habían un montón de falsos maestros because there were a great number of false teachers que estaban trastornando familias enteras. who were upsetting entire families. Pregunta, ¿cómo iba a hacer Tito esto? The question is, how was Titus going to be able to do this? Primero tenía que silenciar a los falsos maestros. First, he had to silence the false teachers. La forma de silenciarlos es quitándole toda influencia y plataforma de enseñanza. The way that he could silence them is to take away all of their influence and their platform to be able to speak. También tenía que reprenderlos severamente, He also had to rebuke them severely porque la gente en Creta había gente malvada. because they were evil people in Crete. Eran malas bestias, dice en el verso 12 del capítulo 1, Verse 1 and 12 says that they were evil beasts, así como Glenda, like Glenda, la vaca del hermano Keith. the cow, brother Keith's cow. Referencia del mensaje pasado está online, lo puede buscar. I'm referring to the message from last week, which is online. ¿Por qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito principal de él reprender a estos falsos maestros? What is the main reason for rebuking these false teachers? Para que sean sanos en la fe. So that they may be sound in the faith. Hay un motivo de amor que está empujando todo esto. There is a motive of love behind it, of this pushing this forward. So, hasta ahora hemos visto que hay un desorden en Creta, So up until now, we've seen that there has been a disorder in Crete, falsos maestros, falsas enseñanzas, false teachers and false teachings. y la solución que Pablo da a Tito es And the solution that Paul gives to Titus is sana doctrina. sound doctrine. Sana doctrina es el motivo de la carta. Sound doctrine is the reason the letter was written. Sana doctrina para poner orden. Sound doctrine in order to put things in order. Sana doctrina para designar pastores cualificados. Sound doctrine in order to designate qualified pastors. Sana doctrina para silenciar y refutar falsos maestros. And sound doctrine to be able to rebuke false teachers. Sana doctrina para exhortar a la iglesia. Sound doctrine in order to exhort the church. Sana doctrina para vivir vidas de piedad que adornen el evangelio. Sound doctrine in order to live godly lives which adorn the gospel. Sana doctrina para una iglesia sana, vidas sanas. Sound doctrine for a sound church and sound lives. Hermanos, Pablo no tenía un plan B. Brother Paul did not have a plan B. Plan A es suficiente. Plan A is sufficient. Su palabra es suficiente. His word is sufficient. Voy a expandir los versos en 2 puntos. I'm going to expand the verses in 2 points. El primero es sana doctrina para una iglesia sana. The first point is a sound doctrine for a sound church. No hay ninguna correlación en que son 2 puntos y la brevedad del mensaje. Don't worry, there's no connection between only having 2 points and the message being short. Son 2 puntos largos. It's 2 long points. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine. Este es el tema recurrente de las epístolas de Pablo, lo vemos en el libro de Juan también. This is a recurring thing that we see in Paul's writings. We also see it in the book of John. Segunda de Timoteo 1:13 dice, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. In Timothy, he exhorts him to keep the sound words he has heard through him. Pero por cierta forma, cuando escuchamos la palabra doctrina, como que le tenemos miedo a esa palabra. Sometimes, we hear the word doctrine and we're afraid of that word. Sin darnos cuenta que la doctrina, lo que creemos, tiene serias implicaciones en nuestra vida. Without realizing that sound doctrine, the things that we believe, has serious implications in our lives. So, doctrina simplemente significa enseñanza. So doctrine simply means teaching. Enseñanza, doctrina. Teaching, doctrine. Hay personas que dicen, no me hables de doctrina. There are people who say, don't talk to me about doctrine. Háblame del amor de Dios. Just talk to me about the love of God. Pues déjame decirte que el amor de Dios es doctrina. But let me tell you that the love of God is doctrine. Cuando decimos que Dios es creador de todas las cosas, When we eso say es doctrina. that God is the creator of all things, that is doctrine. Cuando decimos que somos pecadores y que necesitamos salvación, eso es doctrina. When we say that we are sinners and that we need salvation, that is doctrine. Cuando decimos que Dios es soberano, eso es doctrina. When we say that God is sovereign, that is doctrine. Decir que Cristo murió en la cruz, eso es doctrina. To say that Jesus died on the cross, that is doctrine. No podemos huir del término doctrina, es enseñanza. We cannot flee from the word doctrine. It is teaching. Y lo que nosotros creemos tiene serias implicaciones con nuestra vida. And the things that we believe have serious implications in our life.
Déjeme darles un ejemplo. Let me give you an example. Imagínate un niño pequeño Let's imagine a small child. que cree con todo su corazón que él puede volar. He believes with all his heart that he can fly. Se trepa en un edificio bien alto. He climbs up to a tall building. Hermanos, las implicaciones de esa creencia serían trágicas. The implications of this belief would be tragic. Imagínate entonces una persona que cree Imagine then a person who believes que todos los caminos llevan a Dios. that all roads lead to God. Esa creencia tiene implicaciones de condenación eterna. These beliefs have consequences of eternal damnation. ¿Qué tal aquella creencia que dice que nosotros podemos tener el Evangelio, pero necesitamos algo más? What about the beliefs that say that we can have the gospel, but we also need something else? Eso sería como las iglesias desordenadas de Creta. That would be like the churches in Crete that were disorderly. So, no podemos separar lo que es la verdad de la enseñanza de Dios de la práctica. So we cannot separate the truth of what is the teaching of God from the practice. No podemos separar la ortodoxia de la ortopraxis, la ortodoxia de la práctica. We cannot separate orthodoxy from orthopraxy or the practice of the gospel. Lo vemos bien claro en 1 de Timoteo 6:3. We see it clearly in the 1 Timothy. 6:3. Dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, the words of our Lord Jesus Christ, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. and to the doctrine which accords with godliness, he is proud, knowing nothing. So, si tú tienes la enseñanza correcta, pero no una vida de piedad, So if you have correct teaching but not a godly life, todavía no has entendido. you still have not understood. Porque no podemos separar la enseñanza de Dios de la vida, del estilo de vida. Because we cannot separate the teaching of God from our lifestyle. Cuando tenemos mucho conocimiento de Dios, pero poca práctica, When we have a lot of knowledge about God but very little practice, o ninguna práctica, nos parecemos a la fe que expresan los demonios. or even no practice, then we end up having the faith which demons express. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. And in James it says, you believe that God is one, you do well. Aún los demonios creen y tiemblan. Even the demons believe and they tremble. Hermanos, si nosotros llenamos nuestra cabeza de conocimiento solamente, pero sin práctica, Brothers and sisters, if we fill our minds just with knowledge but without practice, vamos a estar blasfemando el Evangelio de Jesucristo. we're going to be blaspheming the gospel of Jesus Christ. En el otro extremo, si digo que todo es práctica y la doctrina no importa, On the other hand, on the other extreme, if I say everything is just our practice and nothing is doctrine, voy a parecer un fariseo, I'm going to end up being like a Pharisee, que depende de mis propias obras para poder agradar a Dios. that I depend upon my own works in order to please the Lord. Jesús los regañó fuertemente en Juan 5:39, Jesus scolded them severely in John 5:39, donde les dijo, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, where he said to them, you search the scriptures because you believe in them, there you will find eternal life. y ellas son las que dan testimonio de mí. And they are the ones that give testimony to me. Hermanos, no podemos separar la enseñanza de Dios de la práctica. Brothers and sisters, we cannot separate the teaching of God from the practice. Las dos van juntas. Both of them go together. El gran predicador Charles Spurgeon le hicieron una pregunta. Charles Spurgeon, the famous preacher, was asked a question. ¿Qué es más importante, orar o leer la Biblia? What's more important, to pray or to read the Bible? A lo que él contestó, And he responded, ¿qué es más importante en la respiración, inhalar o exhalar? what's more important when, in our respiration, inhaling or exhaling? ¿Por qué tenemos esta tendencia de querer separar lo que Dios ha puesto junto? Why do we have this tendency to wish to separate the things that God has brought together? La sana doctrina de Dios no es un documento que escondemos en lo último de la página web de la iglesia. The doctrine of God is not something that we hide on the last page of our website. Es lo que nosotros tenemos que entender de lo que Él hizo para vivirlo. It's that we have to understand what he did in order to live it. En resumen, la sana doctrina es la enseñanza de Dios que da vida y salud espiritual al que cree. The doctrine of God is what gives life and to those of us who believe. Seguimos en este verso, luego dice, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina.
And we continue this verse where it says, to speak the things which are proper for sound doctrine. Ya que sabemos que cuando hablamos de doctrina tiene que haber práctica también. Now that we know that when we speak of doctrine, we also have to speak about the way we live. La palabra que apóstol Pablo usa y le dice a Tito es enseña. The word that Paul uses and he speaks to Titus is teach. Literalmente usa palabras. Literally use words. ¿Cuántos han escuchado esa famosa frase que dice, predique el evangelio y si es necesario, How many people have heard the famous phrase, preach the gospel and if necessary, use words? usa palabras? San Francisco de Asís, algunos le dicen que fue él, otros dicen que no. Some people think it was St. Francis of Assisi that said that. Some people say it wasn't. La intención es que debemos poner énfasis en nuestras obras, no solamente en las palabras. The idea is that we should show through our works and not just through our words. Pero hermanos, tenemos que estar claros que es imposible predicar el evangelio sin palabras. But we have to be clear that it is impossible to preach the gospel without words. El evangelio es un mensaje The message, un mensaje específico de alguien. a specific message of someone, Ese alguien es el centro de las escrituras. that someone is the center of the scriptures. Y ese mensaje es lo que Dios usa para salvar. And this message is what God uses to save. Tenemos que vivirlo, We have to live it, pero si tú simplemente lo vives y no lo comunicas, but if you only live it and never communicate it, no se salva nadie. no one will be saved. Porque Dios nos ha mandado a predicar el evangelio, a ser heraldos de la fe. But because God has commanded us to speak the gospel, to be heralds of the faith. Si tú solamente lo vives, If you only live it, la gente te va a ver a ti. people will see you. Tú no quieres eso. You don't want that. La gente te va a dar el crédito a ti. People will give you the credit. Tenemos que hacer las mismas cosas, predicar a Cristo y vivir a Cristo. We have to do both things. We have to preach Christ and we have to live Christ. Y un punto importante en esto, And one important point in all this, el glorioso mensaje que Dios nos ha dado en el Evangelio the glorious message that God has given us in the gospel es demasiado glorioso para que simplemente lo vivamos y nos quedemos callados. is too glorious to only live it and to keep our mouth quiet. Tenemos que buscar cualquier oportunidad para We have, tocar to, puertas y predicar el Evangelio. we have to seek every opportunity possible to knock on the door and to preach the gospel. So, enseña el Evangelio, So teach the gospel, predícalo. preach it. Ahora, dice, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. It says, teach what is in accordance with sound doctrine. ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Porque el valor o el significado de la sana doctrina no lo asignas ni tú ni yo. Because the value of what is sound doctrine is something that you or I decide upon. Es la doctrina de Dios. It's the doctrine of God. Es la enseñanza de Dios. It's God's teaching. ¿Y cuál es esa enseñanza de Dios? And what is this teaching of God? Vamos a resumirla porque es imposible darla en varios minutos. We're going to summarize it because it's impossible to give it in just a few minutes. La enseñanza de Dios acerca de sí mismo, The teaching of God about himself, su carácter, su naturaleza, his sus character, atributos. his nature, his attributes. La enseñanza de Dios acerca de Cristo. The teaching of God about Christ. La enseñanza de Dios acerca del Espíritu Santo de la iglesia. The teaching of God about the Holy Spirit and the church. La enseñanza de Dios acerca de la salvación. The teaching of God about salvation. La enseñanza de Dios acerca de las últimas cosas. The teaching of God about the final things. Pero también la enseñanza de Dios acerca de quién tú eres. But also the teaching of God about who you are, Acerca de mi vida diaria y la tuya. about the daily life of yourself, Cómo debemos orar. how we should pray, Cómo debemos amar. how we should love, Cómo debemos servir. Cómo debemos manejar diferentes circunstancias. how we should serve, how we should manage different circumstances, Cómo trabajar. how to work. Es Dios quien define quién yo soy. God is who defines who I am. Es Dios quien define la vida y la salvación. God is who defines life and salvation. Es Dios quien define las relaciones y la familia. God is the one who defines relationships and family. Dios es el que define el matrimonio y la sexualidad. God is the one who defines marriage and sexuality. Dios es el que define los roles de la sociedad. God is the one who defines roles in our society. Hermanos, Brothers and sisters, la doctrina de Dios es lo que Dios nos ha revelado por su gracia. God's doctrine is what he has revealed to us through his grace. Y si hay algo esencial que nosotros tenemos que entender de la doctrina de Dios, And if there's something essential that we have to understand about the doctrine of God, es que la revelación que Él nos ha dado específica it's that the revelation that he has given us specifically
Es inerrante e infalible su palabra. is without error and infallible. His Y en word. ella nosotros vemos que solamente en Cristo hay salvación. In his word, we see that only through Christ we have salvation. En ella vemos que tú y yo estamos separados, rebeldes en contra de Dios. In it, we see that we are separated from God, we are rebellious towards him, Y que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas, and that we cannot save ourselves through our own strength. ni por más bueno que seamos. It doesn't matter how good we might be. Por eso es importante saber la enseñanza de Dios, That's why it's important to know the teaching of God, de que Él tenía un plan redentor, that he has a redemptive plan de enviar a Jesucristo, to send Jesus Christ, Dios encarnado, God who became incarnate, para vivir de manera perfecta, to live in a perfect way, tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, to take our place on the cross of Calvary, recibir el castigo que nos tocaba a ti y a mí, to receive the punishment that should have been ours. morir y resucitar al tercer día, He died and rose the third day, venciendo la muerte y el pecado, overcoming death and sin, y llamándonos a que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. and calling us to come to him in repentance and faith. Hermanos, el desorden que había en Creta Brothers and sisters, the disorder we see in Crete se solucionaba con sana doctrina, was solved through sound doctrine. se solucionaba con el Evangelio de Jesucristo. It was solved through the gospel of Jesus Christ. Y esa solución de la iglesia de Creta And this solution for the church in Crete es la misma solución para mantener lo que Dios está haciendo aquí en Park Baptist Church. is the same solution for maintaining what God has done here in Park Baptist Church. Que prediquemos la doctrina de Dios, el Evangelio de Cristo desde este púlpito. That we would preach the gospel of Christ from this pulpit. Que se predique la sana doctrina en todos los salones de clase. That we would preach sound doctrine in all of our Sunday school classes. Que se predique el Evangelio de Cristo y la sana doctrina en las oraciones y en los cánticos. That we would speak and teach the sound doctrine of God in our prayers and in our songs that we sing. También en nuestras conversaciones en el estacionamiento. Also in our conversations out in the parking lot. Nuestras relaciones unos con otros. Our relationships with each other. Nuestras relaciones con la comunidad. Our relationships in the community. Nuestras relaciones con el mundo entero. And our relationships with the entire world. Segundo punto. Second point. Hermanos y hermanas, la obra completada de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene implicaciones para todos. Brothers and sisters, the completed work of Christ on the cross of Calvary has implications for all of us. Tan es así que cuando Él hace el llamado a la sana doctrina, luego va a dar una serie de mandatos que aplican a la vida diaria. When he calls us to sound doctrine, he also gives us a series of commandments that applies to our daily life. So es importante que tengamos algo en mente. It's important that we have something in our mind. El verso 1 del capítulo 2 Verse 1 of chapter 2 sirve como un fundamento y conexión entre el capítulo 1 serves as a foundation and a connection between chapter 1 y los siguientes 10 versos de este capítulo 2. and the following 10 verses of chapter 2. So dice, predica, enseña la sana doctrina. So it says, teach and preach the sound doctrine. Inmediatamente después dice, ancianos, compórtense de esta forma. Yeah. Mujeres mayores, compórtense de esta forma. Immediately after that, it says, older men, behave yourselves in this manner. Después va a las mujeres ancianas, después va a las mujeres jóvenes, después va a los hombres jóvenes, Then it goes on to speak to the older women, the younger women, and the younger men. luego va a los siervos. Then it talks to the servants, Práctica, vida diaria, estilo de vida. practice in our daily life, our lifestyle. Ojo, Be careful. be careful. Ojo. Porque estos mandatos que vamos a ver a continuación, Because these commands that we're going to see next, yo solamente voy a cubrir el verso 2, que es a los hombres mayores. I'm only going to cover verse 2, which speaks to older men. Siguientes pastores van a estar predicando en las próximas semanas los siguientes versos. Other pastors will be preaching in the upcoming weeks the other verses. Pero estos mandatos que vamos a ver a continuación no pueden ser vistos con los lentes de la cultura. But these commandments that we're going to see in the following verses cannot be seen through the eyeglasses of our culture. Si tú escuchas estos mandatos que el Señor nos da, que vienen de la sana doctrina, con los lentes de la sociedad, If you look at these commandments that come through sound doctrine, if we look at them through the glasses of our society, los vas a estar malinterpretando. we're going to be interpreting them incorrectly. So, para que los entendamos bien de manera sana, So that we can understand well in a way that is wholesome,
Tenemos que interpretar todos estos versos y la Biblia entera, We have to interpret all these verses in the entire Bible estos mandatos, a través de los lentes de lo que sucedió en la cruz del Calvario 2000 años atrás. through the eyeglasses of what happened at the cross of Calvary 2,000 years ago. Primero, First of all, los ancianos older men deben ser sobrios, dignos y prudentes. should be sober, reverent, and temperate. So, este verso va enfocado a ancianos, refiriéndose a hombres mayores. This is referring to the elders, or in this particular case, older men. La palabra ancianos es usada para hacer referencia a pastores en el capítulo 1. In chapter 1, we see the term elders referring to the pastors in chapter 1. Pero en el capítulo 2 hace referencia a hombres de mayor edad. But in chapter 2, it's referring specifically to men who are older. En aquella cultura, esa mayoría de edad, ancianos eran hombres de 60 hacia arriba. In those times when they talked about older men, they were talking about men who were 60 years or older. Yo voy para 40 y me siento anciano algunas veces. I'm approaching 40 and sometimes I feel old. So, cuando estoy hablando de ancianos, son personas que han vivido más experiencia que hombres más jóvenes. So when I speak of older men, I'm talking of those who've had experience, who lived more things than younger men have. Y dice, sean sobrios. And it says, be sober. Cuando habla de sobriedad, está haciendo referencia a que no andemos embriagados, When it talks about being sober, it talks about us not going around being drunk, ya sea de cualquier cosa que haga un efecto en nosotros. we could refer to anything that has an effect upon our lives. So, la idea que está presentando con ser sobrio es que tengamos ideas claras, The idea that we have when it talks about being sober is to have clear ideas, que tengamos dominio propio, that we'd have self-control, que estemos entregados a Dios that we are completely given over to God, y que seamos dueños de nosotros mismos. and that we are able to control ourselves. Esto es directamente para los hombres mayores, This is directly for older men, pero nos aplica a todos. but really it applies to all of us. Luego dice, sean dignos. Then it says, be worthy. Cuando dice sean dignos se refiere a ser serio y respetado. They're talking about being temperate, about being serious, about being serious. Ser serio no significa ser amargado. Being serious doesn't mean you have to be bitter. Hay personas que confunden una cosa con la otra. There are people who confuse one thing with the other. El hombre serio no es el que anda con cara larga regañando a todo el mundo. Being serious doesn't mean you're walking around with a long face and scolding everyone. El hombre serio es aquella persona que es respetada porque sabe que vive para la gloria de Dios. A person who is serious is someone who is respectable because he knows that he lives for God. Es una persona que es gozosa It's a person who is joyful por la obra que Cristo completó en la cruz del Calvario. because of the work that Jesus completed on the cross of Calvary. Es una persona que vive delante de la presencia de Dios en todo momento. It's someone who lives in the presence of God at every moment. Esto es para los hombres ancianos, This is for older men, pero nos aplica a todos. but it really applies to all of us. También dice, ancianos sean prudentes. It also tells the older men to be prudent. El término de la prudencia aquí es representada con una balanza. When we talk about prudence here, we're talking about a balance. Cuando buscamos una balanza, vemos que una balanza se presenta un equilibrio. When we talk about a balance, we talk about an equilibrium. Y esto es lo que representa el ser prudente, que tengamos un equilibrio con la verdad y la práctica. And this is what it means to have this balance between this equilibrium between truth and our practice. Cuando nosotros pensamos en el peso de la verdad, When we think about the weight of the truth, que no sea eso para motivo de desmotivarnos. that this should not be a reason for us to be unmotivated. ¿Cómo yo voy a poder vivir conforme a la verdad de Dios? How am I going to be able to live according to the truth of God? No, por el contrario, que sea motivo de rendirnos a sus pies. No, but on the other hand, we should be willing to render ourselves at his feet, Para que al igual que Jesús seamos llenos de gracia y llenos de verdad. so that just like Jesus, we would be filled with grace and filled with truth. De aquí pasa a explicar algo más interno. Dice, sean sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Then it talks about something more internal, to be sound in faith and love and patience. Sanos, Wholesome, salud, vida, health, life, en nuestra fe, amor y perseverancia. in our faith, love, and patience. La fe es lo que creemos, es la enseñanza, es nuestra declaración doctrinal. Faith is what we believe, it's our doctrinal declaration.
sanos en el amor, en cómo manifestamos esa creencia, wholesome in our love, how we manifest these beliefs, y sanos en la perseverancia, and wholesome in our perseverance. que venga lo que venga, That no matter what may come our way, nos mantengamos anclados en la piedra, en la roca que es Cristo Jesús. we are going to maintain ourselves anchored to the rock of Christ. Hermanos, al igual que la descripción de los pastores en el capítulo 1, Just like we saw the description of the pastors in chapter 1, los mandatos que se presentan aquí en el capítulo 2 para hombres mayores the commandments that are shown here in chapter 2 for older men nos aplica a todos. applies to all of us. No importa la situación de vida que tú estés pasando, It doesn't matter what situation of life you're going through. específicamente a los hombres mayores. Specifically older men, Quisiera poner el énfasis en ustedes ahora, I would like to emphasize this on you right now, porque como iglesia because as a church, nosotros necesitamos ver estas cualidades en ustedes we need to see these qualities in you urgentemente. urgently. Necesitamos ver hombres serios, respetados, dignos y prudentes. We need to see men who are worthy, who are respectable, who are serious. Necesitamos ver hombres que pase lo que pase, se mantengan firmes en la palabra de Dios. We need to see men that it doesn't matter what happens in their lives, they maintain themselves firm in the Word of God. Necesitamos hombres mayores que nos modelen a Cristo. We need older men who will be a model for us, for Christ. Hermanos y hermanas, la sana doctrina es acción. Brothers and sisters, wholesome doctrine is action. Sana doctrina es amar a Dios sobre todas las cosas. Sound doctrine is to love God above all things, Es amar al prójimo como a ti mismo. is to love your neighbors yourself. Es someternos los unos a los otros. It means to submit to one another. Esposas, es someterte a tu marido como al Señor. Wives, submit yourself to your husband as to the Lord. Esposos, es amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Husbands, love your wives the way Christ loves the church. Hijos, es obedecer a tus padres y honrarlos. Children, to obey your parents and to honor them. Padres, es instruir y disciplinar a sus hijos. Fathers, instruct and discipline your children. Sana doctrina es amarnos los unos a los otros. Wholesome doctrine is to love one another, Es soportarnos y perdonarnos los unos a los is otros. to put up with each other and to forgive each other, Es ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. is to go out and preach the gospel and to make disciples. Sana doctrina también es cargar tu cruz, morir al yo cada día. Sound doctrine also is to bear your own Christ and to die to your own cross and to die to yourself every day. Sana doctrina es estar siempre gozosos y orar sin cesar. To have sound doctrine is to always be joyful and to pray without ceasing. Es escudriñar las escrituras, es congregarse. It's to search out the scriptures and to meet together in church. Es servir y Es ser to- imitadores de Cristo. It's to serve and to be imitators of Christ. Es vivir para su gloria. It's to live for his glory. Hermanos, la sana doctrina es entender que separados de Él nada podemos hacer. Brothers and sisters, sound doctrine means that we understand that if we're separated from him, we can do nothing. Déjeme dar algunos puntos de aplicaciones para terminar. I want to finish up with a few points of application. A la iglesia en general, For the church in general, Dios nos ha revelado su enseñanza para producir en nosotros el carácter de Cristo. God has revealed his teaching to produce in us the character of Christ. Persigamos cada día el crecer en el conocimiento de Dios Let us pursue every day and grow in the knowledge of Christ, y en la práctica de dicho conocimiento. in the practice of this type of knowledge. El llamado para vivir vidas de piedad es para todos. The call to live a wholesome life is for everyone. A los hombres mayores, For older men, quiero resaltar tu importancia dentro del cuerpo de Cristo. I want to highlight your importance through the body of Christ Y una vez más recordarte que necesitamos de ti. and to remind you once again that we need you Y que tu ejemplo es de suma importancia para todos nosotros. and that your example is of great importance to each one of us. Pongamos la sana doctrina en acción. Let us place wholesome doctrine in action. Por último, And finally, si tú no sabes el estado de tu alma, to be aware of the state of your own soul. si tú no sabes qué va a pasar contigo cuando te enfrentes cara a cara con Dios, el juez justo, You don't know what's going to happen the day that you are facing Christ face to face on the day of your judgment. quiero que escuches que sin Cristo estamos condenados. I want you to know that without Christ, we are condemned. Sin Cristo la ira de Dios permanece sobre nosotros. Without Christ, the wrath of God remains upon us. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida.
In John, it says that whoever believes in Christ has eternal life, but whoever does not believe in him does not have life, sino que la ira de Dios permanece sobre él. but rather the wrath of God remains upon him. Hermanos, es palabra fuerte, pero es sana doctrina. This is a powerful word, and it also is sound doctrine. Hay algo más que es sana doctrina, Something else that is sound doctrine, que si estamos en Cristo nada nos puede separar de él. that if we are in Christ, nothing can separate us from him. Pablo estaba convencido que ni la muerte ni la vida, Paul was convinced that neither death nor life, ni ángeles ni principados, nor angels nor ni lo principalities, presente ni lo porvenir, neither the present or the future, ni lo alto ni lo profundo, neither height nor depth, ni ninguna otra cosa creada nor any other created thing nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. is able to separate us from the love of God, which is in Hermanos, Christ eso es Jesus. sana doctrina. That is sound doctrine. Vamos profundo a la palabra Let us go deep into the word, y vamos profundamente a vivirla. and we're going to deeply live it. Oramos. Let us pray. Padre Santo y bueno, Holy Father, gracias por tu bondad, tu misericordia, thank you for your kindness and your mercy, por revelarnos tu palabra for revealing to us your word por medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Gracias a la obra redentora de Cristo. Thank you for the redemptive work of Christ. Señor, solamente en ti hay salvación. Lord, only in you is there salvation. Pedimos que perdones nuestros pecados, We ask you to forgive our sins, que tú nos ayudes a caminar persiguiéndote a ti cada día, that you would help us to walk and to pursue you every day. que nos permitas conocerte Help us to know you, y poner en práctica quién tú eres. to put into practice who you are. Señor, que cada situación que estamos pasando en este lugar, Lord, that every situation that's going on in this place, que podamos, Señor, quitar nuestros ojos de las circunstancias y ponerlos en ti. that we can take our eyes away from the circumstances and place them on you. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. You are the author and consumer of our faith. Te damos la gloria en el nombre de We Jesús. give you glory in Christ Jesus. Amén. Amen.